ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथष्टमोऽध्यायः। श्रीसूतवाच अथ ते सम्परीतानां स्वानामदकमच्छतां दातुं स कृष्णगङ्गायां पुरस्कृत्य यो स्त्रियः ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुप्ता हरिपादाब्जरजः पूतसरेज्जले तत्रासीनं गुरुपतिं धृतराष्ट्रं सानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्ता प्रथां कृष्णां च माधव सान्त्वयामास मुनिभिर् हतवञ्जत्सुचार्वतान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्य प्रतिक्रियां साधयत्वा जातशत्रुः स्वम्राज्यं कृतवेर्हतं घातयित्वा सदोराज्ञ कचस्पृशक्षतायुषः याजयित्वा समेधेस्तं त्रिवृत्तमकल्पकैः तादृशः पावनं दिक्षु शतमन्योरवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सेनयोद्धवसंयुधः द्वैपायनादिभिर्विप्रे पूजिते प्रतिपूजितः गन्तं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे वधावन्तीम् उत्तराम्भयविह्वलाम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्नं ततभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम् अभिद्रवति मामेश सरस्तत्तायशो विभो कामं दहतु माम्नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। सुतवाच उपधार्य भजस्त्वस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कृतं द्रोणैरस्त्रमबध्यत त्वय्येवातमुनिश्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनोभिर्मुखान् दीप्तान् नालाक्षस्त्राण्यपादतुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां विधात् विभुः अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमाया वृणोद्गर्भं वैराट्या कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशरस्त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्यद्भृगुद्वः मामस्तां ये तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्यते यदं माया देव्या सृजत्यवतिहन्ति च ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तिरात्मजे स कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सति कन्त्युवाच नमस्वे पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमभ्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नरो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनामलमात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे रता ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचरं सुचार्वदा विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन विभुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् दशत्सभाया वनवासगच्छत मृधे मधेनेकमहारथाश्रितो द्रोण्यस्तदश्चास्मरे विवक्षता विपदा सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भवदर्शनं जन्मेश्वर्य श्रुतश्रीभिरेदमानामदः पुमान् नैवार्यत्यवधातं ते त्वामकञ्चन गोचरं नमो किञ्चन वित्याय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यवतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादिनधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जन्मतः कलि न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेह मानश्रणां कडम्बनं नयस्य कश्चित् दयितोऽस्ति करिचित् दिवसस्य यस्मिन् विषमायवतरणां जन्मकर्म च विश्वात्मा न जस्या कर्तरात्मनः तिर्यङ्निषु यादसु तदत्यन्तविडम्बनं गोप्या तदे त्वयि कृता गसदावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसाम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया सदस्य सामां विमोहयतिभिरभयद्बिभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तय यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्यैव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचतोऽभ्यगात् अजास्त्वमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्वशां भारावतारणायान्ये भुवो नावैव दधो सीदन्त्या भूरिभारेण जातो यत्माभुवार्थितः भवेष्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणादीनि करिष्यन्ति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्तवीक्ष्णस्य स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनात एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्य नस्त्वं सकृते हितप्रभो जिहाय श्रीत्वस्सृतो न जीवितः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् पारायणं राजुसुयोजिताङ्गसां केवयं नाम रूपाभ्यां यदुपि स पाण्डवा भवतो दर्शनं यहि ऋषिकाणामिभेषतुः नियमसो विश्यते तत्र यथेदारिं गदाधरः त्वत्पदेरंशदा भाति स्वलक्षणविलक्षते इमे जनपदावृद्ध्वा श्रुद्ध्वा सुपक्वो स्वधिविरुद्धो वनाद्रीनद्युदन्वद्य योद्यन्ते तपवीक्षते अथा विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशमं छन्दे दृढं पाण्डुषु विष्णुषु त्वयि मेरन्यपशया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्भतावद्भा गङ्गे बोधमदन्वते श्रीकृष्ण कृष्ण सकविष्णुस्वभावनदृग् राजन्यवंशदहना नववर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रुतवाच प्रथयत्तं कलपदे परिणोताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहि अन्यमाया तां बाणमित्यमामन्त्र प्रविश्य गच्छाय श्रियश्च सुपुरं याश्चन् प्रेम्णा राज्ञानवारतः व्यासाद्वैरे स्वरेराद्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितो वेदिहासे नावद्यतशुचार्पितः आह राजा धर्मसदश्चिन्तयन् श्रीदाम्बरं प्राकृतेनात्मना विप्रान् स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यतज्ञानं हृदि रूढं दरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य भयभ्यो मोक्षणीरता बालद्विस्वनमत्र पितृभाते गुरुद्रः न मे स्यान्निरयान्मोक्ष यपि वर्षायतायुते नैनो राज्ञः प्रजावर्तो धर्मयुद्धे पदोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वच स्त्रीणां मद्वतबन्धूनां द्रोहो
योसा विहोतः कर्म विग्रह मेदीय न्याहं कल्पो विपोहितं यथा पंकेन पंकाम्ब सूर्या आभासुरा कृतं भूतहत्यां तदेवेकां न यज्ञर्माष्टमरति तेजस्विनो भागवते महापुराणे पारमसंहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्तिस्तुतिर्युधिष्ठिरनुतापो नामाष्टमोऽध्यायः। श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतार हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीसुतवाच इति भीत प्रजादुर्हा सर्वधर्मविवक्षया ततोपनिषदं प्रागात् यत्र देवव्रतोपदत् तदा ते भ्रातरः सर्व सदस्वे श्रवणभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यदयस्तथा भगवानपि विप्रेष्य रथेन धनञ्जयतयेदेभ्यरोचते नृपः कुबेरविगुह्यके दृष्ट्वा निपतितं भूमो देवश्चतमवावरं प्रणेमु पाण्डवाभीष्मं सानुगास चक्रणा तत्र ब्रह्मार्षयः सर्वे देवर्षयः सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवं पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः वृदश्व भरद्वाज शशस्यो रेणुकासुतः वशिष्ठेन्द्र प्रमदस्त्रजो ग्रत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमशत्र कौशिकोऽथ सुदर्शन अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादेवो मलः शिष्यरूपितः आजग्मु कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवत् कृष्णं च प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहं पाण्डुपुत्रानुपासीनां प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागास्त्रैरन्धिभूतेन च सुधाकहो कष्टमहो न्यायं यद्विजं धर्मनन्दना जीवितं नारदक्लिष्टं विप्रधर्माचताश्रय संस्थिते पाण्डव प्रथा प्रालप्रजा यस्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तोकपति मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां चेदप्रियं यस्बालो यद्विषयलोको बायोर्विघ्नाबलिः यत्र धर्मसदो राजा गदा प्राणैर्प्रकोदरः कृष्णो श्रीकाण्डपं चापं श्वेतकृष्णसतो भवत् न यस्य करिचद्राजन् पवान् वेदविदित्सतं यद्विजज्ञासया युक्ता मह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवश्य भरतर्षभ तस्यानुपेतो नाथ नाथ पाहि प्रजाप्रभो एष भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणपमान् मोहयन्माया लोकं गूढश्रेष्ठ विष्णुसु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शुभ देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिलो मुनः यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं स्वेत्तमाम् अकरोषेवं मुधूतं शौर्यदादत सारथिं सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानंशवे तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यशुनकचेत् तदाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे संस्थितः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेशं न यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् तजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः श्रीशुकोवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं सरभञ्जरे अपृच्छद्विदान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वतां पुरुषस्वभावविहितान् यथा व्रणं यथाश्रयं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नादोभयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासभ्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षाश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेद् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्द्रमृत्योर्वार्षितस्तुत्रायणः तदोपसंयत गृहस्य श्रेणिविमुक्तसङ्गमनादिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्सदे मीलितऋग्विधारयद् विशुद्ध्या धारणयाता शुभस्तदीक्ष एवाशुगता यथाभिधः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविद्भ्रमा स्रष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनं श्रीविष्णुवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगति क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाभृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे न पद्या युदितुरगरजो विधुम्रविश्व कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृताश्ये मम निशतशरेर्विविद्यमानत्वच विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं विवेश्य स्थितवति परशेनिकायुरक्षणार्यतवति पार्थसखेरतिर्ममास्तु व्यवहितप्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनपदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययायश्चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञां मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गो हरिर्वहन्तमिवं गतोत्तरीयः शितविशिखतो विशीर्णदंश क्षतजपरिप्लुताततायिनो मे प्रसभमविससारमद्बदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतः रश्मिनी तत्श्रियेक्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमुर्षुर्यमिह निरीक्ष्य हतागतः स्वरूपं ललितगतिविलासबल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वा मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्त सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपवेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा
तमिमहमजं शरीरभाजां हृदयधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। श्रीसुतवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वासपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बहुस्वस्ते तूष्णीं वयांसि विधनात्ये तत्र द्वन्द्वयो दुर्देवमानवादितः सुसंसु साधवो राज्ञां खात्पेतोपस्वपृष्टया तस्य निर्हणादीने सम्परीतस्य भार्गवैतिष्ठरकार्यत्वमुहूर्तं दुःखितो भवत् तुष्टपुर्मनयोरिष्टा कृष्णं तद्गुह्यनाभि ततस्ते कृष्णहृदया स्वाश्रमान् प्रयो पुनः ततो यदिश्रोत्वा स कृष्णो गजाह्यं पितरं सान्त्वयामाह गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकारराज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विभु। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्बो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्वन्ति स याति परमां गतिम्। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुनकोवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृथा तथा येन युधिष्ठिरो धर्मव्रतां वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्धभोजन कथं प्रवृत्ता किमकारशीत् ततः। सूतोवाच वंशं क्रोरवंशदवाग्निर्हतं संग्रोहयित्वा भवभावनो हरिनिवेशयित्वा नजराजेश्वर युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। दशम भीष्मोक्तकथामथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रम शशासगामिन्द्रवाजिताश्रय परिद्यपान्तमनुजानुवर्तितः कामं वर्षपर्जन्य सर्वकामदुघामहि शिशेचुः स्म प्रजान् गाव पयसोदस्वतिर्मुदा नद्यः समुद्राग्रह्य सवनस्पतिविरुधः फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्मृतदस्य वै नाधयोऽव्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभजन् जन्तूनां राज्ञ करिचित् उषित्वा हास्तनपुरे मासान् कतिपयान् हरे स्वदां च विशोकाय स्वशश्च प्रियकाम्या आमन्त्र चाभ्यनुज्ञातः परिस्वज्या विवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो विवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रस्य युत्सुर्गौतमो यमो मृकोदरस्य दौम्यस्य स्त्रियो मत्स्य सदादयः न सेरे मय्यन्तु प्रियं सारङ्गधन्वना सत्सङ्गान् मुक्तसत्सङ्गो यातुं नोत्सहते बुधः कीर्तमानं यशो यस्य सकृदाकर्णरोचनं तस्मिन्यस्तधियः पार्थः सहेरन्विरहं कथं दर्शनस्पर्शसंलापशयनासनभोजने सर्वे ते निमिषे रक्षे स्तमनोद्धृतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बन्धविचेलस्तत्र तत्रः न्युरुधुन्नुद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्यकारान्नभद्रम् इति स्वाद्बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभैर्यस्य वीणापाणवगोमुखाः धन्दुर्यानघण्टाद्या नेतृदुन्दभयस्तथा प्रासादशकरारूढा कुरुनार्योदरक्ष्या बभृशुकसमये कृष्णं प्रेमबीडास्मदक्षिणाः सतातपत्रं जग्राह मुक्तादां विभूषितं रत्नदण्डं गुणाकेश प्रियप्रियतमस्यः उद्धवसात्यकिश्चैव भजने परमाद्भुते विकीर्यमाणकुसुमे रेजे मधुपतिवतिः अश्रूयन्ताशुषः सत्यास्तत्र तत्र दुजेरिता नानुरूपानुरूपाश निर्गुणश्रवणात्मनः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्पोत्तमश्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः सबैकिलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीदविशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्यशसप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदिता स्वजीवमायां प्रकृतिं सृक्षतिम् अनामरूपात्मनिरूपनामनि विजित्समानो न सधारशास्त्रकृत् स वा अयं यत्पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिष्वन् पश्यन्ति भक्त्योत्कलतात्मलात्मना नन्वेषु सत्त्वं परिमाष्टुमरति स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीले असृजत्यवत्यति निरत्र सज्जते यदा धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किल दत्तेवकं सत्त्वमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे अहो अलम श्लाघ्यतमं यथोकुलमहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनं यदेशवंसामृषभश्रियापदे स्वजन्मया चङ्क्रमणेन याञ्चति अहो बतस्वर्यशस्त्रस्करी कुशस्थले पुण्यशस्करी भव पश्यन्ति नत्यं यदनुग्रहेषु तस्मतावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा नूनं मृतस्नानहुतादिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति या सा सख्यधरामृतं मुहुर्मृजस्त्रियः सम्मुहुर्ददाशया या वीरशुल्केन ता स्वयंवरे प्रमथ्य चेद्य प्रमुखानि सुष्मिण प्रद्युन्म साम्बाम्ब सुतादेव प्रयाश्चरता भवपदे सहस्रसेतावरं श्रीत्वमुपास्तवेशलं न्यस्तशोचं बत साधु कृपते यासां गृहात् पुष्करलोचनापति न ज्ञात्वैवत्यायतिस्प्राण एवं विधा गदन्तीनां सग्रह प्रयोषदां दीक्षणेनाभिनन्दन संमितेन यो हरियजातशत्रुप्रत्यं गोपीधाय मधुद्विषपरिभ्य सङ्गतस्नेहान् प्रायुङ्क्तं चतुरङ्गणिम् अथ दूरागतान् शौरी कौरवान् बृहातुरान् सन्निवर्तदृढं स्निग्धान् प्रायास्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सयामनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य स्ववीराभिरयोपरान् आनर्तान् भार्गवोपागाश्रान्तबाहो मनग्विभुः तत्र तत्र तिर्हरेः प्रत्युततारणः सायं विजयदशं पश्चाद्गविष्ठो गां गतस्तदा। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने कृष्णद्वारकागमनं नाम दशमोऽध्यायः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरसङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशोऽध्याय श्रीसुतवाच अनर्थान् सपव्रज्य स्ववृद्धाञ्जनपदान् स्वकान् तद्मोदरपरं तेषां प्रसादं समयन्नेव सच्चकाशे धवलोदरोदरोऽपिरुक्रमस्याधरशोणशोणिमा दाद्मायमानकरकञ्जसम्पुटे यथाब्जषण्डे कलहं सत्सुमः तमोपसृत्य निरदं जगद्भयभयाभयं प्रत्योद्यौ प्रजा सर्वा भर्तिर्दर्शनलालसा तत्रोपनीतबलो रविर्दीपविवावृता आत्मारामं पूर्णकामं नजलाभिन नित्यदा प्रीत्यत्फुल्लमुखा प्रोचुर्हर्षगद्गदयागरा पितरं सर्वस्वदम् अवितारमिवार्वकनतास्मदेनाथ सदाङ्ग्रपङ्कजं विरिञ्च बैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममेहेक्षतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् प्रभुः भवाय नस्त्वं भव विश्वभावना त्वमेव माता तस्रत्पतिपिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या भूविधः अहो सनाथा भवतास्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मृतस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येमरूपं तव सर्वसौभगं यर्ह्यं वजाक्षापससारभो ब्रवान् गुरून् मधुन् बातसृहदृक्षया तत्राब्दकोटिप्रतिमक्षणो भवेद्रबिम्बनाक्षणो रिवनस्त्वाच्युत इति चोदिरता वाचा प्रजानां भक्तवत्सल शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्वा वितन्वन् प्रविशत्पुरीं मधुभोजदशार्हारः ककुरान्धकविष्णुषु विष्णुभिः आत्मतुल्यफलैर्गुप्ता नागैर्भोगवतीमिव सर्वतुर्सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमे उद्यानपवनारामे मृतपद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणं चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहतां सम्मार्जितमहामार्गरथ्यापणकचत्वरां सक्तां गन्धजलैरप्तां पुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारे द्वारे ग्रहाणां च दद्युक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भिर्बलिभिर्धूपदीपके निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेव महामनाक्रुश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युन्मश्चारुदेष्णश्च साम्बोजाम्बतीसुतः प्रहर्षवेगोच्चशत शयनाशनभोजना वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणेषु समङ्गले शङ्खतुरीनादेन ब्रह्मघोषेण तच्चादृतः प्रत्युज्जग्मरथेरिष्टा प्रणयागतसाधुसा वारमुख्यासतसो याने सद्दर्शनोत्सुकः लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रिय नटनर्तनगन्धर्वा सूतमागतवन्दिनः गायन्ति च उत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च भगवान् तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तनां यथा विद्युपसंयम्य सर्वेषां मानमादिधे प्रह्लादविवादनाश्लेषकरकस्पर्शनस्य स्मृतेक्षणे आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो बलेश्चाभिमतेर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्तविरैरपि आशेभिर्युज्यमानोन्मेर्बन्धिभिश्चाविशत्पुरम् राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः यर्म्याण्यरुरुभिर्विप्रैः तदीक्षण महोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यद्वि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ते दृश श्रियो धामाङ्गमच्युत श्रियो निवासो यशोरपानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजं स्थितातपद्रव्यजनैरुपस्मृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि प्रसङ्गवासा वनमालया बभो घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः प्रविष्टस्तं गृहं पित्रो परिस्वक्तस्वमातृभिः भवन्दे शिरसा सप्तदेवकी प्रमुखामदा तापत्रमङ्गमारोप्य स्नेहस्नतपयोधरा हर्षविहुललतात्मानः शिश्चुर्नेत्रजर्जले अथाविशस्वभक्तानां सर्वकाममनुन्नतं प्रासादः यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहाणानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनोमहोत्सवा उत्तस्तुरारा सहसासनाशया साकमृतिर्बीडितलोचनानना तमात्मजे दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावा परिरेभिरेवतिं निरुद्धमप्यास्रवदं मुनेत्रे विरज्यतीनां भृगुपर्य वैक्लवात् यद्यप्यशोपार्श्वगतोरहो गतस्तथापि तस्याङ्ग्रयोगं नवं पदे पदे काभिरमेत तत्पदा चलापयच्छीर्ण जहाति करचेत् एवं नृपाणां क्षतिभारजन्मनामक्षोहिणीभिः परिवृत्तते येषां विधाय वैरं ससनो यथा नलो मिथोपधेनोपरतो निरायुध स एष लोके नरलोके स्मन्नवर्तिनः स्वमाया रेमे श्रीरत्नकूटिस्थ भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभावपिशुनामवल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि आशां सम्मोह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितं कुहकैर्निषेकु तमयं मन्यते लोको यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मोपम्येन मनजं व्यापृण्वानं यतो बुध एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे नैयुज्यते सदात्मस्थिर्यथा बुद्धिसदाश्रयः तं मे निर्बलामूढाश्रयणं चानुप्रतमः अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयोधा जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसंहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरसङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशोऽध्याय श्रीशुकशौनकोवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मश्रीष्णुर्देश उत्तरायतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः
तस्य जन्म महाबद्धे कर्माणि च महात्मना धनं च देवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामि गतं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानां यस्य ज्ञानमदाशुकः। श्रीसुतवाच अभिलधर्मराज प्रतिपद्रञ्जनः प्रजा निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो कृष्णपादाब्ज सेवया सम्पदः कृतभोलोका महिषी भ्रातरो महे जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं। किं ते कामा सुरस्पृहाः मुकुन्दमनसोदयाः आदिते आदिजरिणमदं क्षतितस्य यथेदरे मातुर्गर्भगतो वीरः सगदा सतदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं गच्छेत् दुह्यमानोऽस्त्रतेजसा अङ्गुष्ठमात्रमवलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तडेद्वा सममच्युतं। श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमल्काभं भ्रामयन्तं गदा मुहुः गदया निहारमिव गोपति विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यक्षतकैत्यसौ विधूय तदमे आत्मा भगवान् धर्मगुब्विभो मिषतो दशमाशस्य तत्रैवान्तर्दये हरि। ततः सर्वगुणोदर के शानुकूलग्रहोदय यज्ञवंशधर पाण्डुर्भूय पाण्डुर्भोजसा तस्य प्रीतमना राजा विप्रेधौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास बाचयत्वा च मङ्गलं। हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्तश्वा नृपतिर्वरान् प्रादास्त्वन्यं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थेषु तीर्थभेत् तुमुचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयानुतं येषु यस्मिन् प्रजातन्तु पुरुणां पौरवर्षभ दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामपेयुषी रातो वनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात् इति लोके बृहस्रवा भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महानिधिष्ठवा चप्येषपंस्यान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मना अनुवर्तित स्विद्यस्य साधुवादिन सत्तमा ब्राह्मणा वचो पार्थ प्रजापता साक्षात् इक्ष्वाकुरूपमानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्ध्यस्य रामो दाशरथिरेथा एष दाता शरण्यस्य यथा योषि नरसवि यशोभितनता स्वानां दोष्यन् त्रिपसज्जन यज्जुनां धन्नुनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्दयो हुताशैव दुर्दर्श समुद्रे वदस्तुरा मृगेन्द्र विक्रान्तो निषेभ्यो हिमवानव तितिक्षुर्वसुवेधा देवासो सहिष्णु पितराव पितामह समः साम्ये प्रसादे ग्रीष्मसोपमा आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुप्रधारन्ति देवोदारो यातिर्वधार्मिक दत्त्वा बलि समय कृष्णे प्रह्लादे वसद्गृह आहरतेषु स्वमेधानां वृद्धानां परिभाषक राजर्षीणां जनयता शास्त्राचोत्पथगामिनां निगृहीता कलेरेश भवोमधर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जदात् प्रपत्स्यत् उपसृत्य मुक्तसंगपदं हरे जज्ञासतात्मयाथात्म्यो मुनेर्व्यासदादसो हित्योदं नृपगङ्गायां यास्यत्यद्या कुतो भयम् इति राज्ञोपादिश्य विप्राजातको विदा लब्ध्वा भजतः सर्वे प्रतिजग्मुसुकान् गृहान् ये श्लोके विख्यात परीक्षित यत्प्रभु गर्भे दृष्टमनध्यायनं परीक्षेत नरेश्य राजपुत्र प्रभृति आशु शुक्लवोडुप आपूर्यमाण पितृभिः काष्ठाभिर्वसोन्वहात् यक्षमाणोर्षमेधेन ज्ञाते द्रोहया सदा राजा लब्धधनोदध्यावन्यत्र कृदण्डयो तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरुच्यतजो यथा धनं प्रहीणमाजन्यो हृदिच्छां दिशभूरिश तेन समृतसंभारो धर्मपुत्र युधिष्ठिर बाजिमेदेस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयद्भृम् आहुतो भगवान् राज्ञा याजयत्वा तिजन्नृपं उवासगतजन्मासान् स्वेदां प्रियकाम्या ततो राज्ञा विनुज्ञात कृष्णायास बन्धुभिः यो द्वारपतिं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुविव्रत जयश्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां प्रथमस्कन्धे नमिषोपाख्याने परीक्षेत् जन्माद्युत्कर्षो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरसङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीसूतवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधस्तनपुरं तया वाप्तविस्मितः यावत् कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशालवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दत्यभ्यश्चो पररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रसानुज धृतराष्ट्रयोत्सस्य सूतः सारद्वतप्रधा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरः कृपयन्यश्च जामः पाण्डुर्ज्ञातः सुतां श्रियः प्रत्युजग्मु प्रेषेण प्राणं तुर्निवागतम् अभिसङ्गम्य विद्वत् परिस्वङ्ग्याभिवादने मुमुचु प्रेमवास्पोघं विरोधकण्ठकातरः राजा तमर्हन् चक्रे कृतासन विग्रहं तं मुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह चेषां च शृण्वतां युधिष्ठिरोवाच अभिस्मृतनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद् विषाग्न्यादिर्मोचता यत्समात्रकाः कयावृत्यावर्तितं यश्चरद्भिः क्षतिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि भूतले भवद्विदा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाप्रदा अभिनश्वश्रियदस्तात् बान्धवा कृष्णदेवता दृष्ट्वा शता वा यदव स्वपर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयात् यथानुभूतं क्रमेशो विना यदुगलक्ष्य नन्मप्रियं दुर्विषं नृणां स्वयमुपस्थितं नाभेद स्वकृणो दुःखितां दृष्टमक्षमः क्वचित् कालमथा वात्से सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातु ज्येष्ठश्रेयसत्सर्गे सर्वेषां प्रीतिमावहन् आबिभ्रदर्यमादण्डं यथावदुःखकारिषु यावद्धारशूद्रत्वं शापाद्वृषतं यम युधिष्ठिरो लब्धराज्य दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातर्भिर्लोकबालाभिर्ममुदे परयाश्रिया एवं गृहशक्तानां समत्तानां तदीहया अत्यक्रामद विज्ञात काल परमदस्तर विदुरस्तद विप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषद
राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्य कुतश्चेत् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः येन चैवाविपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमैरपि ये जनः सद्यो वियुज्येत किमतान्यैर्धनादिभिः पितृभातृसत्पुत्रायतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहमुपाससे अहो महीयसी जन्तुर्जीविताशया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्य गृहपालवत् अग्निर्विशिष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता हतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्ते रसुभिः क्रिया तस्यापि तपदेहोऽयं क्रमणश्च जिजीविषो परेत्य निच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव गत्तस्वार्थमं देहं तिरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जयुः सवे धीरोदारत यः स्वकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रवज्ये स नरोत्तमाथो दीचं दिशं यातु स्वेरज्ञातगतिर्भवान् एतोर्वाक् प्रायश्च कालः पुंसां गुणविकर्षण एवं राजा विदुरेणानुजनेन प्रजा प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढः चत्वा स्वेषु स्नेहपाशान्नडिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शताद्वा पतिं प्रयान्तं शबलश्च पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्वनामेव सत्सम्प्रहार जातशत्रुकृतमत्रुताग्निविप्रान्नत्वा तिलगोभूरुक्मयि गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरो सौबलिं च तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानस गावल्गणे पुनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रे अम्बा च पुत्रार्थः पितृभ्यः क्वगतश्रियत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धु समार्य आशंसमानसमलं गङ्गायां दुःखितोपतत्पितर्यो प्रते पाण्डो सर्वान्यश्रदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृभ्यो क्वगतापितः सूतवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षद आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपीडितः बिम्रेज्याश्रुणिपाणभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादावनस्मरन् संजयवाच नाहं वेदव्यवसतं पित्रोर्बहुकुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः श्वेतम्बरो प्रत्युत्थाविवाद्याः सानोजोऽभ्यर्चयन्नभः युधिष्ठिरोवाच नाहं वेदगतं पित्रोर्भगवान् क्वता पिता अम्बावाहतपुत्रार्ता क्वगता च तपस्विनी कर्णधारे वापारे भगवान् पारदर्शकः अथाववासे भगवान् नारदो मुनिषत्तमः मां कञ्चन सजोराजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकासपालयिष्ये मे बहन्ति बलिमीषतु ससंयुनक्तभूतानि स एव युनक्ति च यथा गावो नसे प्रोतास्तन्यां बद्धा स्वदामभिः बाकदन्त्यान्नामभिर्ब्रह्मा बद्धा बहन्ति बलिमीषतुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविः इच्छा क्रीडितो स्यातां तथैवेशच्यारणां जन्मन्यसे ध्रुवं श्लोकमध्रुवं बाणचोभयं सर्वथा न हि शौच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्विहङ्गवैक्लव्यमज्ञानकृतमात्मनः कथं तु नाथा कृपणाभरेस्ते च मां विनः कालक्रमणाधीनो दैह्यं पञ्चभौतिकः कथा मन्यास्तु गोपायेत् सर्पगस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानपदानि च तस्पदां फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तैदं भगवान् राजन् एकात्मात्मनां श्रुते अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्चातं मायोर्धो सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावन कालरूपोऽवतीर्णो श्यामभावाय सुरद्वशा नष्पादं देवकृत्यमविशेषं प्रतीक्षते तावदीयं वेक्षुद्धं भवेद् यावदेश्वर धृतराष्ट्रस्य भ्रातरः गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणामाश्रमं गतः श्रोतिभिः सप्तप्रियां च स्वधुनी सप्तधावधात् सप्तानां प्रीतेनाना सप्तस्रोत प्रवक्षते स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हत्वा चाग्ने तथाविधि अभ्यक्ष उपशान्तात्मा सास्ते विगते क्षणः जतासनो जतश्वासो प्रत्याहत षडेन्द्रियः हरिभावनया दुस्तरजः सत्त्वतमो बल विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ बलितापितम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोदरको निरुद्धकरणाशय निवर्तदाखलाहारास्ते स्थाणुर्वाचलस्यान्तरायमेवाभूसन्यस्ताखिलकर्मण सवाद्यतनाराजन् परतपञ्चमेनि कलिवरं यशतिं स्वं तच्चवस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निविरदेः पत्न्योपत्निसोटजे बहिस्तदापतिं साद्वितामग्निमुनवीक्षति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरन्दन हर्षशोकतस्तस्मान्गन्तातीर्थनिषेवक इत्युक्त्वाथारदहत् नारदः स तुम्बुरु युधिष्ठिरोपजस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच जयश्रीमद्भागवते महापुराणे परमसंहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने त्रयोदशोऽध्याय श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहन्नर संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीसूतवाच एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षदः शोकेन शुष्यद्वदनः यत्सरोजो यतप्रतिभा विभुं तमेवानुध्यायान्नाशक्नो प्रतिभाषुतं कृच्छेण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्यनेत्रयो परोक्षेण समन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिशं स्मरन् नृपम् अग्रजमित्याह बाष्पगद्गदयाग्रा
अर्जुनोवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणाबन्धुरूपिणा येन मे प्रथम तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोकोऽयप्रियदर्शन उक्तेन रहितो येष मृतकः प्रोच्यते यथा यत्संश्रयाद्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञा स्वयंवरमुखे स्मरदवृदतानां तेजोरतं खलु मया बृहतस्य मत्स्य स्वज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदामिन्द्रं च सामरगणां तरसा विजित्य लब्ध्वा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरेन्नृपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोङ्गृहन्मखार्ते आर्योनुजस्त्वबगजा युधसत्त्ववीर्य तेनाहता प्रमथनात्मखाद्यभूपा यन्मोचतास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवादिमखक्लिप्तमहाभिषेकश्लाघिष्टचारुकवरं गिरदवैषभायां स्पृष्टं विकीर्यपदयो पतिताश्रमुख्या यस्तस्त्रियो कृतहरे हते शविमुक्तकेशा यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छादुर्वाससोरिरचितादयुताग्रभगीय शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममस्तसलिले विनिमग्नसङ्ग यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिर्विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहं मुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धं तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिबोधाय देवा सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीड तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवकुरबलाब्धिमनन्तपारम् एको रथेन ततरेहमतारि सत्त्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च शतं शिरोभ्य यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमोस्वदभ्रराजन्यवर्यरथमण्डलमण्डिताशु अग्रे चरो मम विभोरथयूथपानामायुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्चत् यदोष्माप्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण नत्रे त्रिगर्तशलसेन्दववाहिकाध्ये अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि पश्पशर्ण हरिदासमिवासुराणि स्वत्येवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाहमरयोरथिनो भविष्टं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्त्वचित्ताः धर्माण्यदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेवहृदिस्पृशानि स्मृतिर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादिष्वेक्याद्वयश्चरितवानिति विप्रलब्ध सख्यो सखैव पितरेवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे सोऽहं नृपेन्द्रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य आध्यनुरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलैव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्त एषव सरथो हयास्ते सोऽयं रथी नृपतयो यथा मनन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदीसरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराद्धविमोक्तमस्याम् राजस्त्वया विपृष्टानां श्रद्धाम्ना स्वयस्वरे विप्रशापि मूढानां निघ्नतामुष्टिभिर्मिथः वारुणीं मदरां पीत्वा मदोन्मत्तया चेतसा अजानताभिमान्युहं चतुः पञ्चावशेषतः प्रायेणेतद्भगवत ईश्वरस्य विजयश्रितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च जन्मिथः तज्जलोकसां जले यद्वत् महान्तोऽद्यन्तरीणे स दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरतरान् बभूव यदुन्यदोभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि यत्यापोपशमानि च हरन्ति स्मरदश्यत्तं गोविन्दावेतानि च सुतवाच एवं चिन्तयितो जिष्ण कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमलामती वासुदेवाङ्ग्रनुध्यान परिबृंहति जङ्गसा भक्त्या निर्मथिता शेषा कषाय धिषणोर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्यत्सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतरोद्युद्धं पुनरध्यमगमद्भुः विशोको ब्रह्मसम्पत्न्या सञ्चन्यद्वैतसंशया लीनप्रकृतिनिर्गुण्यादलयत्वादसम्भवा निशम्य भगवान् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय गतिं मतिं चक्रे निवृतात्मा युधिष्ठिरः प्रथाप्यनुसृत धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यदोक्षजे निवेशदात्मपररामसंश्रिते यया हरद्भो भारं तां तनुं वजः कंटकं कंटकेनैव द्वयं चाभिषतु समां यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जिह्वादथा नटः भूभारक्षपतो येन जहो तच्चकलोवरं यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महिं जहो स्वतन्यां श्रवणीय सत्कथा तदा हरेवा प्रतिबुद्ध्य चेतसा मधर्महेतु कलिरन्वर्तत युधिष्ठिरस्त्वत्परिसर्पणं बुध पुरे च राष्ट्रे च गृहे यथात्मनि विभावि लोकानृतजीवहिंसनाय धर्मचक्रं गमनाय परिधात्
स्वराट पौत्रम विनयनमात्मनः स्वसमं गुणे तोयनिभ्यापतिं भूमेरभ्यसञ्चद्गता हुए मथुरायां तथा वज्रं सूरसेनपतिं तथा प्राजापत्यं निरूप्येष्टिम् अग्नेन पिबदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलबलयादिकं धर्ममोनिरहङ्कारः सञ्छन्नाशेषबन्धनः वाचं जहा मनसि तत्प्राणेतरे च तं मृत्यावानं सोऽसर्गं न पञ्चत्वेजोऽवीत् तृतीयत्वात् पञ्चत्वं तच्चैकत्वेजोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजोऽवीत् ब्रह्माण्यत्मानमुभये चीरवासा निराहारो बद्ध्वाङ्गमुक्तमूर्ज दर्शयन्नात्मनोरूपं जडोन्मत्तपशाचवत् अनपेक्षमानो निरगाद शृण्वन्बधिरो यथा उदीचिं प्रवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिर्हृदि ब्रह्मपरं ध्यायन् आवर्तेत यतो गतः सर्वे तमनुर्जग्मुर्भ्रातरः कृतनिश्चया कलिनाधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पष्टा प्रजा भुवि ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुरवैकुण्ठचरणाम्बुजं तद्ध्यानोद्रक्तया भक्त्या विशुद्धदर्शनापरे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुरुद्रवापां ते असद्भिर्वशयात्मभिः विधूतकल्मशास्थाने विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मान् कृष्णावेशेन तच्चत्त पितृभिः स्वक्षयं यो द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापदं यः श्रद्धये तद्भगवत्प्रियाणां पाण्डवसतानामिति तर्पसम्प्रयाणं शृणोत्तलं स्वस्थयनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिं जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसंहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीराधागोविन्दचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। षोडशोऽध्यायः। श्रीसुतवाच ततः परीक्ष्य द्विजवर्यसख्या महिं महाभागवत ससास यथा हि सूत्याम् अभिजातको विदा समादशन् विप्रमहद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीं जनमे चतुरस्तस्याम् उत्पादय सुतान् आजुहार स्वमेधास्त्रीन् गङ्गायामुरिदक्षिणां सारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचरा निजग्राहो जसाबीर कलिं दिग्विजय गचेत् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्रन्थं गोमिथुनं पदा शौनकोवाच कश्यहेतिर्न जग्राहं कलिं दिग्विजय नृप निर्देवचिन्न दृक्शूद्र कोशो गाम्यः पदाहन तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रमम् अथवा शपदाम्भोज मकरन्दलिहां सदां किमन्यैरसदालापैरायुषो यदसदभ्यः क्षुद्रायुषां नृणामङ्गम् अर्त्यानामृतमच्छकाम् इहोपहूतो भगवान् मृत्युसमित्रकर्मणि न कश्चिन्मृते तावद् यावदास्ते हान्तकः एतदर्थं हि भगवान् आयुतः परमर्षिभिः अहो निलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः मन्दस्य मन्दप्रज्ञश्च वयो मन्दायुषश्च वेनद्रयारिते रक्तं दिवाच व्यर्थकर्मभिः सूतवाच यदा परीक्षित् कृजाङ्गले शृणोत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिनः निशम्य वार्तामनितिप्रियां तदा सरासनं संयोगसौण्डरादिते सुलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पदा मृतोरथाश्वद्विभक्तयोक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य स्वगृहे बलिं तत्रोपशृण्वान् स्वपूर्वेषां महात्मना प्रगीयमाणं च एष कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च वृत्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्रते स स्नेयं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रीत्य जुमृतलोचन महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामना सारथ्यपार्षदसेवन सौख्यदत्य वीरासनानुगमनस्तवनत्प्रणामान् स्निग्धे सुपाण्डुसु जगत्प्रणतिं च विष्णो भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां मृत्युमन्वहं नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मपदेकेन चरणं वृच्छायामुपलभ्यकां पृच्छति सास्माश्रुवदनां विवत्साय मातरं धर्म उवाच क्वच्चेद्भद्रे नामयमात्मनस्ते भिक्षायासिं लायते षण्मुखान् आलक्षे भवति मन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसी कञ्चनाम्ब पादैर्न्यूनं शोचसी मैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्मोक्षमाणम् आहोसुरादीन् हतयज्ञभागान् प्रजावतस्मिन् मघवत्यवर्षति रक्षमाणा श्रियोर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवी ब्रह्मकुले कुकर्मण्यब्रह्मणे राजकुले कुलग्रयान् किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि यतस्तदोपासनपानवास स्नानभ्यवायुन्मुखजीवलोकां यद्वाम्बते भूरिभरावतार कृतावतारस्य हरे धरित्री अन्तर्हितस्य स्मृतिविशिष्ट कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि यतं ममाचक्षतवादिमूलं वसुन्धरेयेन विकर्षतासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरर्चितां किं हतमं वसौभगम्
धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मान् पृच्छसि चतुर्भिर्वृतसे येन पादलोकिर्सुखाभे सत्यं शौचं दया शान्तिस्त्यागः सन्तोषार्जवं शमोदमस्तपः साम्यं तितिक्षु प्रतिश्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजोबलं श्रुति स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दम् एव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सहयोजोबलं भगगाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानोऽहङ्कृति एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्यामहत्वमिच्छद्भिर्न व्ययन्ते स्म करचेत्तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रतं लोकं पाप्मानं कलिनेक्षतम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् श्रवान् वर्णास्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुदतं यत्पाङ्गमोक्षं कामास्तपसमचरन् भगवत्प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौ भगवलं भजतेऽनुरक्ता तस्याहमब्जकुलशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदेर्भगवतः सबलङ्कृताङ्गी तीनत्यरोचोपलभ्य ततो निभूतिं लोकान् समां व्यसजदस्मयतिं तदन्ते यो वे ममातिभरमासुरवंशराज्ञा मक्षोहिणी शतमपादुदरात्मनन्त्र त्वां दुस्तमून पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुसरम्य भविप्रतङ्गं कावासहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितबिल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवं मम यदङ्घ्रिभिटङ्किताय तयोरेवं कथयतो पृथिवीर्धर्मयोस्तदा परिच्छन्नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीं सरस्वतीं तेज श्रीमद्भागवते महापुराणे पारहंससंहितायां प्रथमस्कन्धे पृथ्वीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः। श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तदशोऽध्यायः। श्रीसुतवाच तत्र गोमिथनं राजा हन्यमानमनाथवा दण्डहस्तं तव वृषलं ददर्शेन पलाञ्चनं वृषम्मण्डालधवलं वेहान्तमप्यप्यतं वेपमानं पदैकेन श्रीदन्तं सूद्रताडितं गां च धर्मदघाम्लीनां वृषं शूद्रपदाहतां विभत्सां सहस्रपदनां श्यामां यवसमीक्षतीं पप्रच्छ्रतमारूढ कार्तस्वरपरिच्छदं मेघम्बिरयावाच समारोपितकार्मुकगस्त्वमच्रणै लोके बलाद्विंशबलान् बलि नारदेव सुवेशेण नटवत्कर्मणा द्विजः यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सहकाण्डीवधन्वना शोच्यान्रयसि प्रहरन् मदमरसि त्वम्बामणारधवलपादैर्न्यूनपदाचरन् विष्णुपुणे किं कश्चित् देवो न परिखेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणां दौर्दण्डपरिरम्भिते भूतलेनुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां स च सा मा सौरभेयानुशुचोभ्येतु ते वृषलाद्भयं मारोदिरं भद्रं ते खलानां महिषस्तरी यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा सृष्यन्ते साधु साधुभिः तस्य नमस्तस्य नन्वन्ति नश्यन्ते कीर्तिरायुर्भगवगतिः एष राज्ञां परोधर्मो यर्ता नामार्दिनग्रह अत एनं वदिष्यामि भूतद्रोमसत्तमः को वृश्यतय तव पादां स्त्रींसौरभ्य चतुष्पद मा भूमस्त्वादृशाराष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याय वृषभद्रम्भ साधूनामकृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणं जनेनागस्त्वगं गञ्जन् सर्वतोष्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्याद् असाधूदमने कृते अनागस्त्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुश आहर्तस्मि भुजं साक्षादमर्त्यस्याभिसङ्गतम् राज्ञो हि परमोधर्म स्वधर्मस्थानुपालनं शासतोऽन्यान् यथा शास्त्रमनापद्यत्पथानि धर्मवाच एतद्भव पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वच येषां गुणगणे कृष्णदोत्यादो भगवान् कृतः नव्यं क्लेशबीजानि यतस्यु पुरुषोत्सव पुरुषं तं जानीम वाक्यभेदविमोहिता केचिद्विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्मे स्वभावमपरे प्रभुम् आप्रतर्क्यादनिर्देश्यादिति केशवनिश्चय अत्रानुरूपं राजर्षि विमृशस्वमनीषया सूतवाच एवं धर्मे प्रभृति स सम्राट्सत्तमा समाहितेन मनसा विखेद परिचष्टतं राजोवाच धर्मं प्रविश धर्मज्ञ धर्मोऽस्य वृषरूपते यद्धर्मकृतस्थानं सूचकश्चापि तद्भवेत् अथवा देव माया नूनं गतिर्गोचरा चेतसोपच सश्चापि भूतानामितिनिश्चय तपस्वचं दया सत्यमिति पादाकृते कृता अधर्माशय स्त्रियभग्नस्मय संगमदैष्टव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयद्यत तं जिघ्रक्षत्य धर्मोऽयमनृतेनेदिते कलिः इयं च भूर्भगवता न्यासतोरुभरासदिः श्रीमद्भिस्तपन्यासे सर्वदा कृतकौतुका शोचत्यश्वकला साध्वी दुर्भगेवोचिताधुना अब्रह्मणा नृपव्या च शूद्रा भक्षन्ति मामिति इति धर्मं महिं चैवं शान्तयित्वा महरता निषादमादे खड्गं कलये धर्महितवे तं जगांसमप्रेत्य विहाय नपलाञ्छनं तत्पादमूलं सरसा समगाद्विफलपतितं पादयोर्वीर कृपया दीनवत्सल शरण्यो नावधीश्लोक्य आह चेदं सन्निवराजोवाच न ते गुणाकेशयशोधराणां बद्धाञ्जलिर्वे भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धु त्वां वर्तमानं नरदेवदेहे स्वनप्रभृत्योऽप्यमधर्मकुबुगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमंहो ज्येष्ठा च माया कलशदम्ब न वर्तितव्यं त्वमधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवतानविज्ञा यस्मिन् हरिर्भगवानुज्यमान
यज्ञा मूर्तिरजतां शब्दनोति कामान मोगान् सृजङ्गमानर्मन्त्रिबहिर्वायुर्वेशात्मा सूतवाच परीक्षते एवमादिष्ट सकलजातवेपथो तमद्यतातिसमाहेतं दण्डपाणिमवद्यतां कलुरवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमतवाज्ञा लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्वेषु शरासनं तन्मे धर्मप्रतां श्रेष्ठस्थानं निर्दिष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठस्ते शासनं सूतवाच अभ्यर्थतस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं श्रेयसूना यत्र धर्माश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततोन्नतं पदं काजं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् अमूनि पञ्चस्थानानि धर्मप्रभवकलि औत्रेण दत्तानि निवसत्तन्निदेशकृत् अथेतानि तं सेवेत बभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु वृषस्य नष्टा श्रीनिपादं तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्धता आशस्य महिं च समवर्धयत् स एष एतर्यादस्य आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्त्वं राज्ञारण्यं विवक्षता आस्ते धुनास राजर्षि कौरवेन्द्रस्योल्लसन् गजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छवा इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य बाल्यदेशोणिं यूयं सत्राय दीक्षता जय श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंससंहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टादशोऽध्याय। श्रीसुतवाच यो वेद्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुर्दरिमृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ब्रह्माकोपतिदादिस्तो तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मोहरोभायत् मुभयात् भगवत्यर्पिताशय उत्सृज्य सर्वतः संघविज्ञातचित्तसंस्थितिः वैहासकैर्जयो शिष्य गङ्गायां स्वं कलकलैवरं नोत्तमश्लोकवार्तानां जशतां तत्कथावृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पजाम्बुजं तावत् कलिर्न प्रभेद प्रविष्टोऽपि सर्वतः यावदीशो महानव्या आविमन्यव एकराट यस्मिन् यरिहेव भगवान् ससर्जः सर्जगां तदेवेहान मृतो सावधर्मः प्रभवकलि नानद्वेष्टिकलं सम्राट्सारङ्गवसारभ कुशलान्या स्वसिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्किं नो बालेषु सूरेण कलनाधिर्वीरुणा अप्रमत्तेषु यो भृकोन्नुषु वर्तते उपवर्णितमेतद्व पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेवकथोपेतम् आख्यानं यदपृच्छत या कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणा गुणकर्मश्रेयापं वि संसेव्या भवेष्वि ऋषयोचुः सूतजीव समासौम्य सस्वतिर्विशदं यथ यस्त्वं सशंसि कृष्णस्य मर्त्या नाममृतं हिन कर्मण्यस्मिन् शाश्वते धूममधुम्रात्मनं ब्रह्म आपायति गोविन्द पादपद्मासवं विभं तुलयामलवेनापि निस्वर्गं नापुनर्भवं भवत्सङ्गसङ्गस्य मर्त्यानां किमुदाशुष को नाम तृप्येद् रसवत्कथायां महत्तमेकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मुनि योगेश्वराय भवपादमुख्या तन्नो भवान् मे भगवत्प्रधानो महत्तमेकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं प्रसिद्धं शुश्रूषतं नो विदनोतु विद्वंसवे महाभागवत परीक्षेनापवर्ग्याख्यपदब्रह्मद्मे ज्ञानेन वैयासकशब्दितेन भैयनखगेन्द्रध्वजपादमूलं तन्ना परं पुण्यमसम्प्रदार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम्। श्रीसुतवाच अहो वयं जन्म प्रतोद्यतस्मा प्रध्यानमत्यापि लोमजाता दौष्कल्यमाब्धिं विधनोति शीघ्रं महत्तमानां विधानयोग कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य युनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वादिमन्तमाहु एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्या नतिशायनस्य हित्वेरथान् प्रार्थयतो विभूति ईशाङ्ग्रेणं जुषतेन वीप्सो यथापि तत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चो प्रतारणं शेषं पुनत्यान्यतमोपगन्धात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ यत्रानुरक्ता सहसे विधीरा विपूयति विहादुष्सङ्गमूढं व्रजन्त तत्पारमहंसमन्त्य यस्मै न हिंसोपशमस्वधर्म अहं हि पृष्टोर्यमणभवद्भिराचक्ष आत्मा भगवोत्रयावाद् न भवपतन्त्यात्मसमं प्रतृणः तथा समं विष्णुगतिं विपश्यत एकदा धनुरद्दम्य विचरन् मृगाम्बने मृगानुगतश्रान्तश्वेतसृष्टोपिशं जलाशयमचक्षाण परिवेशतमाश्रयं ददर्शमुनिमाशिनं शान्तं मिलितमुलोचनं प्रतिरुध्यन्द्रियक्राणं मनोबुद्धेमपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्त ब्रह्मभूतमभिक्रियात् विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजनेन च विशस्यत्तालुरुदकं तथा भूतमया च भूम्यादिरसम्प्राप्तार्घ्यसूनतः अवज्ञातवात्मानं मन्यमानस्य कोपः अभूतपूर्वरसा सहसा क्षत्रभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूद्ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च सतो ब्रह्मर्षेरंसे गता सुमुरगं यथा विनिर्गच्छ धनुष्कोष्ट्यां नधाय पुरमागतम् एष किं निवृताशेष करणो मिलितेक्षणा वृषा समाधिराह स्वेत् किम्न्यु साक्षत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोतियस्वी बेहरन् बालको भ्रमे राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो धर्मपालानां पीवनां बलिभुजामिव स्वामिन्यकं यद्दासानां द्वारपानं शनाय ब्राह्मणे छत्रबन्धुरी द्वारपालो निरूपितः सकथं तद्गृहेद्वास्तु सभाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवती शास्त्रयोत्पथगामिनां तद्भिन्नसेतु नद्याहं शास्मि पश्यतु मे बलम्
इत्युक्त्वा रोषधाम्राक्षो भयस्यान्नृषबालकः कौशिक्यावपस्पृश्य वाग्व्रजं विससर्जः इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दङ्क्षते स्म कुलाङ्गारं नोदितोमि ततद्रुहं ततोऽभ्येत्य श्रमं बालो गले सर्पकले परं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोररोधः सवाङ्गिरशोर्वं श्रुत्वा स्वतावलापनम् उन्मील्य स्नगैर्नेत्रे दृष्ट्वा सांस्य मृदुरगं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्मात् विरोधसि केन वा ते अपकृतमित्युक्तः स न वेदया निशम्य सप्तमतरहं नरेन्द्र ब्राह्मणो नात्मजभ्यनन्दयात् अहोपताङ्हो मदज्ञते कृतमल्पीयशीद्रोहो रोदमो तथा न वै निभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस विपक्वबुद्धिः यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राणि कुतो भया प्रजा लक्ष्यमाणेन हृदेवनां निर्धाङ्गपाणभयमङ्गलोक तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्षत रक्षमाणो विवृथवत्क्षणात् तदद्य न पापमवेति नन्वयं यन्निष्टनाथस्य वसो विलम्बकात् परस्परं घ्नन्ति सपन्ति मञ्जसे वशोन् श्रियोर्थान् पुरतस्य भोजना तदार्यधर्मस्य विलीयतेर्णां वर्णाश्रमाचार्यतस्त्रयीमय ततोर्धकामाभिनिवेशदात्मनां सुनां कवीनां विवरणशङ्कर धर्मपालो नरपति शतसम्राट् बृहच्छवाः साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधया क्षत्रियसमयतो दीनो नैवास्मच्छामि परिहति अपापेषु वृत्तेषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमरति तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताह क्षिप्तातापि नाश्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभोऽपि इति पुत्रमगदाहेन सोनत्वत्व महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञानैवाघं तदचिन्तयत् प्रायश्चादवो लोके परिद्वन्द्वेषु योजिता न पितन्ति न यच्छन्ति यत् आत्मा गुणाश्रय श्रीमद्भागवत महापुराणे पारणसंहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्बनं नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीराधा कृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्यूयं कीर्तयेदन्नहं नरसङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्रीसूतवाच महीपतिस्त्वतत्कर्मकर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुधर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेऽसि ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलना दुरत्यं व्यसनं दीर्घात् तदस्तु कामं तदनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मध्या अद्वैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रश पुनर्न मे भूत्पापि यशीधीर्द्विजदेव गोभ्यः सचन्तयन्यत्थमथा शृणोति यथा मुने शतोक्तो निरतेस्तक्षकाख्यस्य साधु मेने नचरेण तक्षकानलं प्रसदक्ष विरक्तिकारणम् अथो विहाय ममं च लोकं विमर्शतो हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्ग्रसेवामधिमन्यमानोपाविशत् प्रायममर्तनद्यां या वै लसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्ग्रेण्यभ्युधिकाम्बनेत्री पुनादिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरुष्यमाण इति विवच्छन्नद्य स पाण्डवेय प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्यां दद्यो मुकुन्द्राङ्घ्रिमनन्यभाव मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्ग तत्रोपजग्मुर्भवनं पुनाना महानुभाव मुनियशस्य प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं तीर्थानि मुनन्ति सन्त अत्रिवशिष्टश्च वनसुरद्वा नरिष्टनेमिर्भृगरङ्गराश्च परासरोगादिस्तस्य रामो तथ्येन्द्र प्रमदेत्मबाहो मेधा तथ्रदेवलाश्रेणो भारद्वाज गौतम विप्लाद मैत्रेयोर्वकवश कुम्भयोनि द्वैपायनो भगवन्नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानाहर्षेय प्रवरान् समेता नभ्यर्चन राजा सरसा भवन्दे सुखोपवेष्ट्वेत तेषु भूय कृत प्रणाम स्वचिकीर्षदं यद् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थदोग्रे विगृहीतपाणि राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुगृहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचा दुराद्वृशिष्टं बदगर्हकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहेषु वीक्ष्णं निर्वेदमूलो दिशापरूप यत्र प्रसक्तो भयमाशु दत्ते तम्मोपयातं प्रत्यन्तु विप्रा गङ्गा च देवी धृतजत्तमीशे द्विजो प्रशिष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिप्रसङ्गस्य तदा श्रेयसु महस्वयामपयामि सृष्टं मैत्रस्य सर्वत्र नमो द्विजेभ्यो इति स्म राजाध्यवसायुक्त प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरोदङ्मुखो दक्षिणकूलास्ते समुद्रपत्न्या स्वतन्यभार एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायो प्रविष्टे दिवसे विसङ्गा प्रशस्य भूमो व्यकरन् प्रसूने मदा बहुर्दन्दुभयश्चनेदु महर्षयो वे समपागताये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकोणाभिरूपं नवायदं राजर्षिवर्यं छत्रं भवत्स्वकृष्णं समनुव्रतेषु यध्यासनं राजकीटजुष्टं सद्यो जगर् भगवत्पार्श्वकामा सर्वे वयं तावदिहास्मेद्य कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परं वीरजस्कं विशोकं याश्चत्वयं भागवतप्रधान आश्रित्य तदृशिगण वच परीक्षे समं मदुच्यद्गुरुचाभ्यलीकम् आभाषतेनान विनन्द्योक्तान् शुश्रूषमाण श्रितानि विष्णु समागता सर्वतेव सर्वे वेदा यथा मूर्तिथा स्रविष्टे नेहाथवा मत्र च कश्चनार्थ हृदे परानुगृहमात्मशीलं ततश्च पृच्छमं पृच्छे विश्रम्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मनां म्रियमाणेश्च कृत्यां शुद्धं च तत्रामिषदाभियुक्ता तथा भगवान् व्यासपुत्रो यदिच्छा गामटमानूनपेक्ष लक्षलिङ्गो न जलावदुष्टो मृतश्च बालैरवधूतवेश त्वं द्वयष्टवर्षसहस्रं सुकुमारपाद करुरुबाह्यं सकपोलगात्रं चार्वायताक्षुन्न सतुल्यकर्ण सुभ्रवारणं कम्बुषजात
पीतकण्ठं निगूढजह्नुं पृथुतुङ्गवक्षसाम् आवर्तनामिं बलबल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं समरोत्तमाभं श्यामं सदापि च वयोङ्गलक्ष्म्या श्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थतास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः सल्लक्षणज्ञापि गूढवर्चसां सविष्णुरातो तिथया आगतास्तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता यवदा श्रियोर्वका महासने सोपविवेशपूजितः संवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षिराजर्षिदेव देवर्षिसङ्गै विरोचतालं भगवान् यथेन्दो गृहक्षतारानिकरे परीत प्रशान्तमासीनमकुण्डमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ना वैदकृताञ्जलि नत्वाग्रा सुनृतया अन्नपच्छुतः परीक्षितवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेभ्यः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भगवद्भिर्तीर्थका कृता येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुध्यन्ति वैग्रहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः सन्निध्याते महायोगिन् पातकानि महान्तभिः सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णुरेव सुरेतरा अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णपाण्डुसतप्रियः पैतृष्वसेयति प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः अन्यथा ते व्यक्तगतेर्दर्शनं तः कथं नृणां यत्रां म्रियमाणानां संसिद्धिश्रवणीयसतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कारं म्रियमाणस्य सर्वथा यत्श्रोतव्यमथोजप्यं यत्कर्तव्यं निर्विप्पवो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्भाव्यपरेयं नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेदिनां न लक्ष्यते व्यवस्थानमपि गोदहनं क्वचित् सूतवाच एवमाभाषत पृष्ठसराज्ञाश्लक्ष्ण्याग्रा प्रत्यभाषधर्मज्ञो भगवान् बादरायणे जयश्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासख्याम् अष्टादशसहस्रायां पारमहंसंहितायां प्रथमस्कन्धे शुक आगमनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्नरसङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्।